إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من البدعة والنار. عباد الله اتقوا الله حق تقواه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله إن لله في أيام دهره لطاعات ونفحات يتجلى الله فيها على عباده الذين استقبلوا تلك الأيام بالطاعات وأنواع العبادات فيمنح الأجر العظيم لمن أطاعه ويغفر للعاصي إن سأله المغفرة ويتوب على من تاب إليه واسترجاه واسترحمه. ومن هذه الأيام المباركة شهر شعبان، هذا الشهر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصه بكثرة الصيام. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان متفق عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب احتفائه بهذا الشهر حين سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه فقال ذلك شهر يغفل الناس عنه كثيرا، يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. قال الله إن شهر شعبان شهر عظيم إنه بوابة الدخول إلى رمضان، وقبل دخول الباب لا بد من الاستعداد، وأهم الاستعداد تصفية القلوب من كل ما سوى الرحمن من الغل والحقد والحسد والخصومات. عباد الله سلامة القلب طريق الصالحين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قيل أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل ما مخموم القلب؟ قال التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ابن ماجه. الحمد لله سمو أما لا تندو أمي مسا تندو مسا ني مسا باي أمي دمي نافع أمي كاندا نافع سبب الله تعالى تندو لي تندو على كاندا لي كاندا وعلى تعالى فينا مامي دمي إلي ما دمي نالو تعالى فينا مامي كاندا موتي تسكي إلى في وكسم أما كاشيلا كلا كلا وقتي بلا جنة على كاتين باتياكا kelen pele atoro la na mautu kelen pele akadani la kelen pele ala utala la ala bela jenna flana tala ala masaye fema bola ama bo fena wa ala fenetesa ate dese ama shira kura ala kira sallallahu alaihi wasallama akachinyaka ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kachide ala utala ya dan kasa kadme dan fen to beka o kala na ala utala katlinya ala ka nema na ka kisibaye anaka sawabawi anaka sumgoyi
ani mama tugula ko baranyma kella fuka tasi kiamanuma otemeni ko slamaw nawni ngere ladi nyala say ni serangal la ala tala ba dama ko nan ko wati bela jenna aw mami ni manyana israila ye wa jinaja sabe na nomi uluke ka sura sabatina la sura kale uluke ka sura asabatin islamayaka ay islamay okoroko ayanya ko beke kanto islamayan ka ayan jija lomina wakati de ban o wati ke kanto islamaya kele kan banna islamaw ayano ka fo lo be ala bulu ala ka sango la watu ba bulu abu ke ka du wati ni abu di mo min kale ala taala ja me mo bete mo min nonu be nonu kumbe ni ala bato ni bato suya we kaba nafla bato la afarda obo matara fanyema wa ala taala be sara badi numa abe sara doma muna paso kala bato wa be ya tamaye mamin kala suso no ka ya fanyina ala pe ano ka hine no ka ala taala ka hine ni bana sabaw wani lon bebe banna san wati banna san lo banna alo do yae amikalo minani sungalo makono an flani ka do sungalo makono na biya atele tan ani kele bana sabaw o sungalo makono ni ala kira be kolon buye ko so be ni sun chama donye an ba aisha ala man jenama ko ala kira sallallahu alaihi wasallam maye aka kalo do dafa sungalo ko fe sungalo sun ko fe maye na de la ka kalo dafa shaban ko sungalo makono ko o ko tuma do akba dafa londo do bayira ko hatta tuma do idaye abe sungalo makono tu sungalo la o taala alayhi sallallahu alaihi wasallam mala samaw ala kira fene ka fo mu ko so ale ba mako do ni sungalo na tuma na mina usama tu bin zaid ya niga ala kira mi yebe skolon do ka tere ako awo o yeche parce que kalo do mo mo nyina ko ka tere abe rajabani sungalo ni noche donc ala kira ba kanu ko sungalo su ka tere o sungalo o kalo to la baro be yira ala taala la bana samaw o bay ka foko adama de ka baraka yira ala taala la etapu saba salasu marati al martabatu ula iradu yawmi etapu folo ole tele ka irali ama ya nana bisala ko meleke be no fale su fe meleke ni tele meleke no soro fajiri seli wa tani nazara seli wa tila no tala ala fe ala mo ni ga soro ala ba kalama anna nanga jogbe mulela o fala anna na soro sella anta ka to an ko to sel kelena o tala barado irala la semen fene ka bara irali be ala kira ko umba kano wati min an ka bara be irala tala la jedino o ya soro mesuna asabana ejmae sungal makono we samu mebeli yala nala kira ka kano kole a bara irala tala la jeudi parce que sundo parce que allez sundo parce que ka bara irala tala la o jeudi sans répéter salo o la basun fukata se tele tan lorut mado wala ben kalu bela geriso balma samaw ye fem bawle ala krak ban la sunna kaboni sungal makono na salamaw sungal makono kalu bale parce que sungalo dali sungalo bondale ame temale la ka do sungalo kono yani be do bon kono fuyere laben donc yana me do sungalo kono ama yere laben wala ben bela jeni bele ba nimbe kaf sama katuma beka tafsiyatul qulub ka duskun sanya ka bokore la ka fowore ba ko min taala fe ka fowore bola min taala parce que ala kelen peut placer le duskun kono lay amo fo adi sabera nani fe wore te fara nyugo ka duskun kelen kono dia kanu bila aboy ala be do fem bela jeni kanu boy duskuna ka ala kelen bigla ka duskun sanya ka bo konya ma nyugo konya ka duskun sanya ka bo no hasigema ka duskun sanya ka bo kala kuluma kala ni kuntala sabula
Momi ala kira ko bela jeni ka bara be yirala sauf mogo fula min be kele la o fola jedilo nafala esungolo bando ile ko kita te ban sungolo flekana ibe tele ban ko wala ini dawe nyoma na ikute ya fama kasere re bantu ga ya fanyina ala fe ko ala ya fama kani dogon banta ga lay re kata kasoro bara were be bara ka cha balma slamaw dusku ka sanya oye manno ka tasrali ama abdullah bin umar ye umar den cha ala man jena na fama o kala kran nda ko jole be akasa ga ne bela jenika ala kra ko alayhi salatu wassalam ko le moye ne na dusku ka sanu wa abe chanfo o ko chanfo la ngolo me ga kuma temi fota ko mahmumul qalb anto le no o ye ala kira ko alayhi salatu wassalam ko le mami na duskun ka sanu abisra ala ne jurmutala ate jada ke ate dandamatene ke wa ate mo hasigiya ate mo konya ala kira ko alayhi salatu wassalam ko le mo mi na duskun ka sanu o ko sankan kan jija an jija kan duskun sanya ya ni suma le tere buke aga sunye mine buke chama ifana aga sun barajika وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بالجنة وهو في الدنيا من أجل سلامة صدره على كرافنا دلك كيدو موسنجا ني أرجناي على ما سبنا على كرافو أرجنا دني أما سفلو كسرقو بلا جنب اللبان بلو أما فلني كلمة سنا سلا سلا كلمة فوا السلا سلا مكوا السلا سلا مالوا لا ما لو سيدكو جاء أرجنا دني ajine tamasire bala mala kira ko nyima ko nyi ajine tene ayatle Anas bin Malik bala kare bainama nahnu julus inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumana minan kuski mala kira pe neman kisi bala kira ma fatala rajul min al-ansar jado nana kabo ansarula ala kira sallallahu alaihi wasallama yani jado na ala kira ko yatlu alaykum al-an rajul min ahli al-janna ko ajine dendo bana sansan en même temps en sorka do ka kumbo abomosi ko nyine seji ko so tali akutla la seji tala o yoron bela aga samaran minan ma bolo anuma bolo fe ananoma o usage qala rasul sallallahu alaihi wasallam nafsul kalam fatala nafsul rajul ala kaka kuma kenen ko wacce kenen fenen na tukuni la ra kenen asarana ala kira sallallahu alaihi wasallam aka kuma kinin fo wacce kinin fele bora tumuni wala ala kinin na no kelata ita soro anyanyi ni bago bichaya sabakere bula ale ka decision ta ako fokani nyani Abdullah bin Amr bin As Amr bin As benche ni Abdullah ni ale kam ke atubula cheto kata che ka sukuna la ako net la yeta ne ni fabla la nyona wan dimina ko ni tele sama se intense la ka sukuno da est-ce que toro ni se ga yoro do soro ni mo tele sama ki fe kasoro katam fa fe wa je ko bashitala asona kasra bi Abdullah bin Amr bin Asma kai to akaso kono Abdullah bin Amr bin As atola cheka sokono tole saba abeka ngachela korsi abala korsi est-ce que chela unika na place yusufa utaka program no faut madala ba ya rubi abe zikuru damante ipabilla aka baraw ala bato mogo kan ka kaba ala bato mina fo mogo ba fo wallahi vraiment ni le ko so ni arjina memo yala fo Abdullah bin Amr bin As yere nana keke ayre nana ke abe chen ni ginjira ko jani yere ta ala bato la yo mem ko so ala kra ko abe arjina la fo shen saba ala kra ko alayhi salatu wassalam ko chen arjina la oni la sam kala ako chema
ako mena chan fu nyene bi ne ni fama bla nyona de mais min bala ole londora bisigila ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko arjina dun do bina na sisa dondora ele nana lon flana tuni ko arjina dun do bina na sisa dondora ele nana wa fo she sala tuma naka fo ile bina ne ko mena nyanyi ni galo ile no mulo kela fo ala utala ki ile son ka kira kibaria ika arjina dun na kasolina sa fo nyolo keko la anete fo ikala iyere na imaya ika tere sara minke imaiwa ako nete fo ikala ke ko sigila sa be tagala anana mission mina ale ma ko spécial do soro ko min soro min me moto ta sanfé ako aka chewuli ako ikaye nek ika bato ni yakili bala neta shike mene kona akili minna ole nete machile konya wanine ka muhammad ye ko here baka ne ala fo min sonja ni bana ka here undu sube kasi naka juskati koye wante mo konya akachala peut-être le koso Allah subhanahu wa ta'ala kanike o arjina din balma sababu ayin kenka arjina duwan sababu fle ibadallah inna salamata alqalb wa tarku almushahanat tariqu almaghfira wa sababu dukhul aljanna wa hiya rahatu lilqalb wa sa'adatu linnafs bal hiya jannatu dunya duskun lafiya duskun sanya ani ka kele tabla ka kele toy ka no junya toy ka yo fo yo ya toy o estrale ni ju ya fasrai kele o ye arjina dum srale fila duskun fele de lafiya wala wa adama de be kuna jasro no ni salamo aya fo do ne ka duskun lafiya de o ye dunya arjina yere parce que ika mo ta boy kuna ili berila ni ka mo do konya ka mo do miriya jugu bayla ka mo do fe akala ko mi ko kungo ta ka freita ka wa ni libera ka bo na do efne ni arjina la ula ala ba fanyene wa nadana ma fi sudurihim min ghilli anine ala utala ye boli ke nunu diskuna juyala nyon konya la ala ka me joni ma arjina do bana salamawo ibn atiya o yelen baga bade aba fanyene sahibul ghil mu'azzabun wala azaba fi janna akoli konya mon men maw konya ko tiga mo jangata dote arjina kono bana salamawo ma nyima tenenu fele ko kala obe korosini ke ni la kosobe obe korosini ke ni jogo banna miye ka dusun sanya ina doba fo ma min amalin awsaqu indi min isnatayn ko fu na mabunero ka ne flanta wallahi alla atakallama fi ma la yani femi tenya sira nan tenta dura wa an yakuna qalbi saliman lil muslimin wa an tuskun fele sanya ka libere islamaw le moyi mal maslamaw wa sen bilbil ba min ka buna be na misungalo kumbe ni wole yeta ka sungalo kumbe wa soro an duskun lafiyan ne an duskun liberin ne ka bo nunu bela jenna balma samaw amaka kutba kunche ni muye ni kibara bani mambolo bi akilla usas teminaka aka kabla khutba la miye anga chorba ka sayai tout blanc alakira sallallahu alaihi wasallama aka valeur dinu ka barama muna parce que nous est Allah subhanahu wa ta'ala ka bon barakelaw innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir mu'min be Allah ta'ala ka bon labara ka occupé Allah ta'ala ka bona ka éveillé ana ala bato na sanyan beladina ole mami no limanyana lama ani lulaba kanyamema do takabo misin ko Allah ta'ala kilipel mu saralo
ka maulai ka jidi mawma yese ko yesena ka ala batulai ni le ko chokorban ka barai ibai ni ngali kala ko jone bana ko chokorban ke ma do anno ma to golo non nana atramasere ko min be ji fa misidala Allahu akbar ko ji fa ka jibo ka di mohoma mais que da adama den bela den tori bala nunu ni Salman o yere to kata sanfe meleke o ni ngali kede mais jon ni Salman malen ni ta o ko mogo do le kale be ala taala ka baral la dugukolo kan o ka dɔgɔnya kɔrɔ mo place ka bon ala fɛ ina fɔ musokɔrɔba min bana ala kira ka wagati la o ka minimiser mɔgɔ ba tɛ mɔgɔ valeur man tɛ an y'a sutura joona joona tumana min na kira bɔla kalama kira taala seli a kaburu kan n kɔfɛ ala ye se ka hinɛ na tuguni o la an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ka hinɛ na ala mun kɛla tuguni ala subhanahu wa ta'ala fɛnɛ ka sɔn donba la min ye jumɛn ye o ye tagamaseli ɲuman de ye silamɛ ye maa min n'a bɛ seli ni ale bana lahalaya dɔw la o b'a to anw ko mɔgɔw bɛ jigiya ɲuman sɔrɔ a kan n'a ka kumakan laban fɔ min ye la ilaha illallah ye n'a bana ka to alabato la n'a bana alabato dɔ kɔfɛ n'a bana lonba dɔ la i n'a fɔ ale ta kɛla cogoya min na tan i b'a ye cani faraɲɔgɔnya ka gɛlɛn mais a lahalaya b'a to wala an dusu bɛ suma o la an bɛ dugawu kɛ ye ka ɲini bɛɛ fɛ ka dugawu kɛ ye ala ka hinɛ na ala ka yafa ma أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Louange à Allah, les tout miséricordieux, les très miséricordieux. Nous le louons, nous le glorifions. Nous attestons qu'il y a des divinités dignes d'adoration uniques sans associer qu'Allah. Et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Chers frères et sœurs en islam, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Chers frères, certes Allah subhanahu wa ta'ala a dans les jours de l'existence des dons et des grâces. Il se manifeste à ses serviteurs qui accueillent ces moments par l'obéissance et les actes d'adoration. Il accorde une récompense à ceux qui lui obéissent et il pardonne aux pécheurs s'ils demandent pardon. Il accepte les repentis de celui qui revient sincèrement vers lui. Chers frères en islam, parmi ces jours bénis figure le mois de Sha'ban. Ce mois-là dont nous sommes au 11e jour aujourd'hui. Un mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam distinguait par l'abondance du jeûne. Il jeûnait beaucoup ce mois. Notre mère, la mère des croyants, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'ai jamais vu le messager d'Allah, paix et salut sur lui, jeûner un mois entier sauf Ramadan. Et je ne l'ai jamais vu jeûner autant que dans le mois de Sha'ban, rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua la raison de son l'intention qu'il portait à ce mois qui est le mois de Sha'ban, dans le hadith de Oussama bin Zayd, lorsque Oussama lui demanda: ô messager d'Allah, je te vois donner plus d'attention, plus de considération à ce mois. Il dit: c'est un mois auquel les gens prêtent plus d'attention. Entre Rajab et Ramadan, c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées vers le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aime lorsque, quand mes œuvres sont présentées à Allah, je suis en jeûne. On a dit il y a 3 étapes pour la présentation des vœux. La présentation journalière. Cette présentation-là s'efface tous les jours. La présentation hebdomadaire, ça se fait chaque semaine, chaque jeudi. Et la présentation annuelle qui se fait chaque mois de Sha'ban. Chers frères en islam, Sha'ban est un mois immense.
la porte d'entrée dans le mois de Ramadan. Avant de franchir cette porte, il faut se préparer. La plus grande préparation est la purification du cœur. Le noyer de la rancune, de la haine, de la jalousie et des conflits. Chers frères en islam, la pureté du cœur est la voie des vertus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs parmi les gens sont ceux au cœur pur, à la langue véridique, c'est-à-dire qui dit la vérité. On demanda, qu'est-ce qu'un cœur pur? Il répondit, un cœur pur et saint, sans péché, sans injustice, sans rancune, ni jalousie. Ibn Rajab, Ibn Majah, chef en islam. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça à un homme le paradis alors qu'il était encore en vie dans ce bas monde, uniquement à cause de la pureté de son cœur. Anas Nourilat Sela, Ibn Malik, il dit un jour, on était assis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, un habitant du paradis va apparaître, va venir. Soudain, on voit un homme des Ansar, un Ansarite. Les Ansar, ce sont les habitants du Médine. Il avait la barbe mouillée et il tenait sa chaussure à sa main gauche. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose. Et ce même homme-là réapparaît. Troisième fois, la même parole, cette même personne apparaît. Alors, un compagnon qui s'appelle Abdullah bin Amr bin As est allé, l'a suivi maintenant. Il est allé chez lui. Il dit, ah mon frère, excuse-moi, j'ai eu une dispute avec mon papa et j'ai juré de ne pas dormir chez lui pendant 3 jours. Papa, est-ce que tu peux m'héberger ici pendant 3 jours? Il dit, il n'y a pas de problème. Et il a commencé à le suivre, à le surveiller. Pendant 3 jours, le monsieur ne s'est jamais levé pour faire la prière nocturne. Pendant 3 jours, il n'y a pas d'adoration agréable que les autres puissent faire. C'est là maintenant, il demanda maintenant au monsieur, mais qu'est-ce qui fait que je crois 3 fois, le prophète dit, un habitant du paradis va apparaître et puis tu apparais. Il dit, je ne fais rien. Quand Abdullah partait, il a appelé. Il dit seulement que moi, je n'ai pas la haine des gens dans mon cœur. Ce n'est que je ne déteste pas les gens. C'est que j'aime le bien des gens. Et quand un malheur atteint les gens, c'est comme si ça m'a atteint. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré comment rentrer dans le mois de Ramadan avec un cœur pur, en laissant les problèmes. On dit jeudi là, quand on va présenter les actions à Allah là, si 2 personnes ne se parlent pas là, et les actions sont mises de côté. Et le mois de Ramadan, une fois seulement dans l'année, et on va mettre tes actions de côté parce que tu ne peux pas parler à quelqu'un, ton orgueil met de côté, parle à ton frère, parle à ta soeur. Il y en a même qui ne parlent pas avec leur papa, leur maman, subhanallah, et tu gênes. Tu vois comment ça ne parle pas? C'est incohérent, chers frères en islam. Alors, ça fait partie des causes du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Allah a enlevé de leur cœur tout ce qui est haine comme rakin. Chers frères en islam, on termine ce sermon pour dire, pour faire droit, pour notre regretté, tout blanc, le vieux vraiment qui s'occupait de la mosquée, qui remplissait les barriques et tout ça là. Chaque fois, il fait sans demander quelque chose, avec la sincérité. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande. C'est là ils ont élevé dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la mort les a atteints. La mort les a atteints dans de bonnes situations, conditions. Étant musulmans, ils sont dans les sentiers d'Allah 2. Il faut espérer ça. Et puis plus grand encore, Allah les a rappelés pendant le jour du vendredi. Pendant la nuit du vendredi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de son âme. Qu'il nous pardonne nos péchés. Qu'Allah nous montre le mois de Ramadan dans la santé, dans les moyens. Manina ta'ala fe kanina ala mukela ka wati chama doana chala mukela. Amanina Allah subhanahu wa ta'ala fe sungalo ka irana kenya ala mukela ka irana ni sore ala mukela anka jumu ya fala mukela. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى الطريق المستقيم وقوموا من الصلاه يرحمكم الله
استقيموا تواصوا أسفكم أجرنا اشتغل استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يؤذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que l'islam s'égale? L'islam s'égale. Sama fils sabilillah, fils sabilillah. Je vais pas regarder Inch'Allah. C'est le matin sous Inch'Allah. On va faire la